إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية كلها صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين والسائرين على نهجه القويم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita memasuki sesi terakhirnya dari surat Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal hadits alladhi nazalat fihi tilkal ayat huwa wahdahu mawdi'u ibarin wa idhatin jamma. Hadza Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya'ishu bainal muslimin qariban min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tatawala al-ahdathu wal ayatu min baini yadayhi wa min khalfih ala haqiqati hadha ad-din wa saddaqa hadha ar-rasul. Walakin Allah la yahdi qalbahu lil iman li'annahu lam yaktub lahu hadhihi ar-rahmah wa hadhihi an-ni'mah. وتقف دونه ودون هذا الفيض المتدفق من النور والتأثير تقف دونه إحنة في صدره أن لم يكن مالكا على الأوس والخزرج بسبب مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام إلى المدينة فتكفه هذه وحدها عن الهدى فتكفه هذه وحدها عن الهدى الذي تواجهه دلائله من كل جانب وهو يعيش في فيض الإسلام وهو يعيش في فيض الإسلام ومده في يثرب. وهذا ابنه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه نموذج رفيع للمسلم المتجرد الطائع يشقى بأبيه ويضيق بأفاعله ويخجل من مواقفه ولكنه يكن له ما يكنه الولد البار العطوف ويسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقتل أباه هذا فيختلج قلبه بعواطف ومشاعر متباينة
يواجهها هو في صراحة وفي قوة وفي نصاعة. إنه يحب الإسلام ويحب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحب أن ينفذ أمره ويحب أن ينفذ أمره ولو في أبيه، ولكنه لا يطيق أن يتقدم أحد فيضرب عنق أبيه ويظل يمشي الأرض بعده أمام ناظريه atau أمام ناظريه وهو يخشى أن تخونه نفسه وألا يقدر على مغالبة الشيطان العصبية وهتاف الثار. وهنا يلجأ إلى نبيه وقائده ليعينه على خلجات قلبه ويرفع عنه هذا الأنة الذي يلاقيه، فيطلب منه إن كان لابد فاعلا أن يأمره هو بقتل أبيه وهو لابد مطيع، وهو يأتيه برأسه كي لا يتولى ذلك غيره، فلا يطيق أن يرى قاتل أبيه يمشي على الأرض فيقتل مؤمنا بكافر فيدخل النار. وإنها لروعة تواجه القلب أينما اتجه وأينما قلب النظر في هذا الموقف الكريم. روعة الإيمان في قلب إنسان وهو يعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكل إليه أشق أمر على النفس البشرية، أن يقتل أباه وهو صادق النية فيما يعرض، يتقي به ما هو أكبر في نظره وأشق، وهو أن تضطره نوازعه البشرية إلى قتل مؤمن بكافر. وروعة الصدق والصراحة وهو يواجه ضعفه البشرية تجاه أبيه وهو يقول: فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني. وهو يطلب من نبيه وقائده أن يعينه على هذا الضعف ويخرجه من هذا الحرج، لا بأن يرد أمره أو بغيره، لا بأن يرد أمره أو يغيره، فالأمر مطاع والإشارة نافذة، ولكن بأن يكل إليه هو أن يأتيه برأسه. والرسول الكريم يرى هذه النفس المؤمنة المحرجة فيمسح عنها الحرج في سماحة وكرامة، بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. ومن قبل هذا يكف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رأيه، ومن قبل هذا يكف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رأيه. فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ ثم تصرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحادث تصرف القائد الملهم الحكيم، وأمره بالسير في غير أوان ومتابعة السير حتى الإعياء ليصرف الناس عن العصبية المنتنة التي أثارها صياح الرجلين المتقاتلين يا للأنصار يا للمهاجرين، وليصرفهم كذلك عن الفتنة التي أطلقها المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، وأرادها أن تحرق ما بين الأنصار والمهاجرين من مودة وإخاء فريدين في تاريخ العقائد وفي تاريخ الإنسان. وحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أسيد بن حضير وما فيه من تعبئة روحية ضد الفتنة واستجاشة للأخذ على يد صاحبها هو صاحب المكانة في قومه حتى بعد الإسلام. وأخيرا نقف أمام المشهد الرائع الأخير، مشهد الرجل المؤمن عبد الله بن أبي وهو يأخذ بسيفه مدخل المدينة على أبيه فلا يدعه يدخل، تصديقا لمقاله هو لا يخرجن الأعز منها الأذل، ليعلم أن رسول الله هو الأعز وأنه هو الأذل، ويظل ويقفه حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن له فيدخلها بإذنه.
ويتقرر بالتجربة الواقعة من هو الأعز ومن هو الأذل في نفس الواقعة وفي ذات الأوان. ألا إنها لقمة سامقة، إنها لقمة سامقة تلك التي رفع الإيمان إليها أولئك الرجال. ألا إنها لقمة سامقة تلك التي رفع الإيمان إليها أولئك الرجال، رفعهم إلى هذه القمة وهم بعد بشر، بهم ضعف البشر وفيهم عواطف البشر وخوالج البشر، وهذا هو أجمل وأصدق ما في هذه العقيدة حين يدركها الناس على حقيقتها، وحين يصبحون هم حقيقتها التي تدب على الأرض في صورة أناس تأكل الطعام وتمشي في الأسواق. ثم نعيش في ظلال النصوص القرآنية التي تضمنت تلك الأحداث. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، فهم يفعلون الفعل ويطلقون القول، فإذا عرفوا أنها بلغت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبنوا وتخاذلوا وراحوا يقسمون بالإيمان يتخذونها جنة، فإذا قال لهم قائل تعالوا يستغفر لكم رسول الله وهم في أمن من مواجهته لووا رؤوسهم ترفعا واستكبارا. وهذه وتلك سمتان متلازمتان في النفس المنافقة، وإن كان هذا التصرف يجيء عادة ممن لهم مركز في قومهم ومقام، ولكنهم هم في ذوات أنفسهم أضعف من المواجهة، فهم يستكبرون ويصدون ويلوون رؤوسهم ما داموا في أمان من المواجهة، حتى إذا وجهوا كان الجبن والتخاذل والأيمان. ومن ثم يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قضاه الله في شأنهم على كل حال، وبعدم جدوى الاستغفار لهم بعد قضاء الله، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ويحكي طرفا من فسقهم الذي استوجب قضاء الله فيهم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وهي قولة يتجلى فيها خبث الطبع ولؤم النحيزة، وهي خطة التجويء التي يبدو أن خصوم الحق والإيمان يتواصون بها على اختلاف الزمان والمكان في حرب العقيدة ومناهضة الأديان، ذلك أنهم لخسة مشاعرهم يحسبون لقمة العيش هي كل شيء في الحياة كما هي في حسهم، فيحاربون بها المؤمنين. إنها خطة قريش وهي تقاطئ بني هاشم في الشعب أو في الشعب. إنها خطة قريش وهي تقاطئ بني هاشم في الشعب لينفضوا من نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسلموه للمشركين، وهي خطة المنافقين كما تحكيها هذه الآية لينفض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه تحت وطأة الضيق والجوع، وهي خطة الشيوعيين في حرمان المتدينين في بلادهم بطاقات التموين ليموتوا جوعا أو يكفروا بالله ويتركوا الصلاة، وهي خطة غيرهم ممن يحاربون الدعوة إلى الله وحركة البعث الإسلامي في بلاد الإسلام بالحصار والتجويع ومحاولة سد أسباب العمل والارتزاق. وهكذا يتوافى على هذه الوسيلة الخصيصة كل خصوم الإيمان من قديم الزمان إلى هذا الزمان، ناسين الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القرآن بها قبل ختام هذه الآية: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون.
Wa min khazainillahi fis samawati wal ard yartaziqu haula'i alladhina yuhawiluna an yatahakkamu fi arzaqil mu'minin. Falaysu humul ladhina yakhluquna rizqa anfusihim fama aghbahum wa aqalla fiqhahum wa hum yuhawiluna qat'ar rizqi anil akharin. Wa hakadha yuthabbitu Allahul mu'minina wa yuqawwi qulubahum ala muwajahati hadhihi al-khuttati al-la'imati wal wasilati al-khasisa allati yalja'u a'da'u Allah ilayha fi harbihim fayutham'inuhum ila anna khazain Allah fis samawati wal ard hiya khazainul arzaqi lil jami' walladhi yu'ti a'da'ahu la yansa awliya'ah faqad sya'at rahmatuhu an la ya'khudha hatta a'da'ah min ibadihi bitajwi' wa qat'il arzaq wa qad alima annahum la yarzuquna anfusahum kathira wala qalila law qata' anhumul arzaq wa huwa akramu an yakila ibadahu walau kanu a'da'ahu ila ma ya'jizuna anhu albatta fatajwi'u khuttatun la yufakkiru fiha illa akhassul akhissa'i wa al-amul lu'ama. Thumma qawlatahumul akhirah yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal wa qad ra'ayna kayfa haqqaqa dhalika Abdullah ibn Ubay wa kayfa lam yadkhulha al-adhal illa bi idhnil a'azz walillahi al-'izzatu wa lirasulihi وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ويضم الله سبحانه رسوله والمؤمنين إلى جانبه ويضفي عليهم من عزته وهو تكريم هائل لا يكرمه إلا الله وأي تكريم بعد أن يوقف الله سبحانه رسوله والمؤمنين معه إلى جواره ويقول ها نحن أولئك هذا لواء العزة وهذا هو الصف العزيز ويقول ها نحن أولئك هذا لواء العزة وهذا هو الصف العزيز وصدق الله فجعل العزة سنو الإيمان في القلب المؤمن العزة المستمدة من عزته تعالى العزة التي لا تهون ولا تهن ولا تنحني ولا تلين ولا تزاير القلب المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع فيه الإيمان فإذا استقر الإيمان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة ولكن المنافقين لا يعلمون وكيف يعلمون وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون بمصدرها الأصلي لهؤلاء المؤمنين الذين أوقفهم الله في صفه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل عزتهم من عزته يوجه النداء الأخير في السورة ليرتفعوا إلى هذا المكان الكريم ويبرأوا من كل صفة تشبه صفات المنافقين ويختار ذلك المقام الأسنى على الأموال والأولاد فلا يدعوها تلهيهم عن بلوغ ذلك المقام الوضيع يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب ويدرك غاية وجوده ويشعر أن له هدفا أعلى يليق بالمخلوق الذي نفخ الله فيه من روحه فأودع روحه الشوق إلى تحقيق بعض الصفات الإلهية في حدود طاقته البشرية وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرض لا لتلهيه عن ذكر الله
والاتصال بالمصدر الذي تلقى منه ما هو به إنسان ومن يغفل عن الاتصال بذلك المصدر ويلهيه عن ذكر الله ليتم له هذا الاتصال فأولئك هم الخاسرون وأول ما يخسرونه هو هذه السمة سمة الإيمان وأول ما يخسرونه هو هذه السمة سمة الإيمان فهي موقوفة عن الاتصال بالمصدر الذي صار به الإنسان إنسانا ومن يخسر نفسه فقد خسر كل شيء مهما يملك من مال ومن أولاد ويلمسهم في موضوع الإنفاق لمسات متنوعة في آية واحدة وأنفقوا مما رزقناكم فيذكرهم بمصدر هذا الرزق الذي في أيديهم فهو من عند الله الذي آمنوا به والذي يأمرهم بالإنفاق من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيترك كل شيء وراءه لغيره وينظر فلا يجد أنه قدم شيئا لنفسه وهذا أحمق الحمق وأخسر الخسران ثم يرجو حينئذ ويتمنى أن لو كان قد أمهل ليتصدق وليكون من الصالحين وأن له هذا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وأن له ما يتقدم به والله خبير بما تعملون إنها اللمسات المنوعة في الآية الواحدة في مكانها المناسب بعد أرض السمات المنافقين وكيدهم بالمؤمنين ولواذ المؤمنين بصف الله الذي يقيهم كيد المنافقين. Jadi إنها اللمسات المنوعة في الآية الواحدة في مكانها المناسب بعد أرض السمات المنافقين وكيدهم للمؤمنين ولواذ المؤمنين بصف الله الذي يقيهم كيد المنافقين فما أجدرهم إذن أن ينهضوا بتكاليف الإيمان وألا يغفلوا عن ذكر الله وهو مصدر الإيمان وهكذا يربي الله المسلمين بهذا القرآن الكريم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, setelah panjang lebar Said Qutb menguraikan latar belakang dari ayat-ayat yang barusan kita baca, itu ayat 7, 8, 9, 10, dan 11. Kita perhatikan bahwa perilaku dan makar yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada zaman dahulu kala sama dengan apa yang terjadi pada saat ini. Dahulu mereka menganjurkan kepada rekan-rekan mereka untuk tidak memberikan dukungan finansial kepada orang yang berkumpul di sekeliling Rasul. Dan pada saat itu umat Islam dalam keadaan lemah ekonominya dan orang-orang munafik, kebanyakan dari mereka yang bekerja sama dengan orang Yahudi meraup keuntungan yang cukup besar. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul merupakan sekutu Bani Nadir. Bekerja sama meraup keuntungan dari kaumnya dengan berbagai macam cara yang licik. Tanpa memiliki rasa rahmat, dia menjerumuskan kaumnya ke dalam kobaran peperangan menghadapi Aus. Yang diuntungkan adalah Yahudi Bani Nadir dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ketika Rasulullah memerangi Bani Nadir kemudian mengalahkan mereka, Ibnu Ubay protes, atahsuduhum fi yaumin wahid. Kamu akan memanen mereka dalam satu hari. Karena selama ini dia menikmati keuntungan yang besar. Sebagaimana yang kita jumpai, banyak orang-orang munafik yang menikmati keuntungan besar melalui fitnah yang mereka sebarkan, adu domba yang mereka lakukan, hingga melemahkan umat Islam dan menghalang-halangi mereka untuk berjihad menghadapi Zionis.
mereka mengingatkan atau memerintahkan para pengikut mereka untuk tidak memberikan dukungan finansial kepada orang yang berkumpul di sekeliling Rasul. Ini juga yang dilakukan kaum musyrikin di Mekah selama 3 tahun, memboikot Nabi kita dan memblokadenya di lembah Abu Thalib. Subhanallah. Masa berlalu, percobaan yang mereka lakukan bukan hanya 2-3 kali, tapi sepanjang masa. Setiap generasi kita akan menjumpai metode yang sama, makar yang sama, seperti yang terjadi pada Iran. Selama 40 tahun lebih Iran diboikot. Hingga mengalami betul-betul kesulitan yang luar biasa. Bukan hanya diboikot mengenai spare part ya, baik pesawat udara mereka, pesawat tempur mereka, persenjataan mereka, bahkan sampai juga kepada pemboikotan ekonomi. Uang Iran dibekukan di Amerika, emasnya dibekukan, kemudian mereka tidak mampu bertransaksi dengan perbankan dunia karena setiap yang bertransaksi dengan Iran akan menjadi lawan Amerika atau lawan Zionis karena Amerika adalah proksi Zionis. Tapi justru dengan pemboikotan ini terbukti kebenaran dan janji Allah yang mengangkat martabat bangsa Iran. Bukan seperti mereka yang bermuka-muka berlindung, memohon Amerika menjaga mereka, melindungi mereka. Subhanallah, ketika terjadi peperangan mereka ditinggalkan. Mereka yang menjadi sasaran serangan, sedangkan Amerika hanya setia melindungi Israel yang merupakan anak manjanya atau merupakan tuannya. Nah, pelajaran ini Allah Subhanahu wa taala catat dalam ayat 7. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfadu. Merekalah yang berkata, jangan kalian memberikan nafkah, bantuan finansial kepada orang yang berada di sekeliling Rasulullah hingga mereka bubar meninggalkan Rasul. Ternyata memang terbukti pada saat itu ada sebagian orang yang lemah imannya menjauh karena takut kalau mereka mengalami krisis atau perdagangan mereka mengalami kelesuan atau mereka akan terkena pemboikotan. Begitu juga yang terjadi terhadap Iran. Ketika Amerika melakukan pemboikotan terhadap Iran, sekutu-sekutu teman-teman Iran pada masa Syah Iran semua berlepas tangan. Termasuk diantaranya negara Teluk Saudi Arabia, mereka merasa bangga bernaung di bawah naungan junjungan mereka, Amerika yang memanjakan mereka. Membuat mereka hidup bereiforia, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, sedangkan agama hanya sebatas sholat, umroh, haji yang memberikan keuntungan finansial kepada mereka. Dan mereka dipuji sebagai pemimpin negara Islam. Di sana juga terdapat Rabithah al-Alam al-Islami. Padahal semua itu sebetulnya hanya merupakan kedok yang menutupi wajah mereka yang sebenarnya. Dengan perang Iran pada saat ini terbongkarlah, tersingkaplah wajah mereka. Ternyata mereka merupakan boneka-boneka proksi Zionis. Jadi merekalah yang berkata, jangan kalian memberikan bantuan nafkah kepada orang-orang yang berada di sekeliling Rasul hingga mereka bubar meninggalkan Rasul. Walillahi khazainus samawati wal ard. Mereka lupa bahwa sebetulnya perbendaharaan langit dan bumi adalah milik Allah. Baik yang di langit hujannya, kemudian juga oksigennya, juga yang terdapat di bumi, benih-benih semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi khazainus samawati wal ard. Jadi sebetulnya siapa yang diboikot? Apakah orang yang beriman yang diboikot? Apa mereka yang diboikot dari rahmat Allah? Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Tapi orang-orang munafik tidak memahami dan menyadari hal ini. Akhirnya kejahatan dan makar mereka berbalik justru menghancurkan mereka. Membuat akhirnya mereka terisolir dari masyarakat Islam. Membuat mereka dibenci, dikutuk. Sampai-sampai Abdullah bin Ubay putranya sendiri mengajukan dirinya untuk membunuh sang ayah. Apabila Rasul memerintahkan seseorang untuk membunuh ayahnya.
Ini merupakan fakta yang kita saksikan dan terus berulang. Tulisannya terus tercetak, ternyata walaupun tempatnya berbeda, juga katakan jenis makarnya berbeda, tapi semuanya merupakan cetak ulang dari klise yang lama dan pemberitahuan yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan pada ayat 7 dari surah Al-Munafiqun. Memasuki ayat ke-8. Bagaimana orang-orang munafik merasa bangga dengan diri mereka, dengan harta mereka, dengan kekuatan mereka. Mereka lupa bahwa sebetulnya seluruh kekuatan kemuliaan adalah milik Allah, bukan milik mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam kekayaan langit dan bumi, Allah juga yang menganugerahkan kekuasaan bagi siapa yang dikehendaki. Bila Allah kehendaki, Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menarik dan merampasnya kembali, menganugerahkannya kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Seperti firman-Nya, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami telah berkehendak untuk menganugerahkan anugerah kami kepada hamba-hamba kami yang tertindas di atas muka bumi. Kami jadikan mereka para pemimpin dan kami jadikan mereka sebagai pewaris bumi, sebagaimana yang terjadi pada masa Fir'aun yang tadinya jaya, dikjaya, maha kuasa, menindas Bani Israel. Akhirnya Allah rampas kekuasaannya, tenggelamkan dirinya di lautan, dan Allah jadikan Bani Israel sebagai pewaris bumi hingga mereka ingkar dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah pindahkan kemuliaan mereka kepada bangsa yang lain. Begitu juga bangsa Arab yang tadinya merupakan bangsa-bangsa yang hina, hidup dalam kegelapan, dalam kejahiliahan. Allah muliakan mereka dengan iman. Lalu Allah percayakan kemuliaan ini kepada mereka. Tapi begitu mereka berpaling, Allah pindahkan kemuliaan ini kepada kaum yang lain. Seperti saat ini, bangsa Arab tidak lagi berperan aktif dalam menegakkan keadilan, dalam membela kehormatan Islam dan kaum muslimin, malah mereka berkhianat. Sekarang Allah pindahkan kemuliaan ini kepada bangsa Persia, di luar kehendak mereka. Ini yang membuat hati mereka penuh kebencian dan iri. Jadi yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Mereka berkata, apabila kami kembali ke Madinah, maka kami yang mulia akan mengusir mereka yang hina. Walillahil izzatu wa lirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ketahuilah kepunyaan Allah kemuliaan, keagungan, kebesaran. Begitu juga wali rasulihi, bagi rasulnya Allah anugerahkan kemuliaan. Walil mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Tapi sungguh sayang orang-orang munafik ini, walaupun mereka diberikan pendengaran, penglihatan, akal, tapi mereka tidak memahami hakikat yang besar ini. Subhanallah, apa yang diucapkan Ibnu Ubay ternyata Allah buktikan secara terbalik. Bukan mereka yang mulia, tapi mereka yang hina. Putra beliau Ibnu Ubay ketika mendengar bahwasannya, putra Ibnu Ubay itu yang bernama juga Abdullah, ketika mendengar bahwa Rasul akan membunuh ayahnya. Ini baru selentingan, bukan merupakan ucapan Rasul. Abdullah bin Ubay datang kepada Rasul karena khawatir kalau sampai Rasulullah memerintahkan seorang untuk membunuh ayahnya, hatinya akan mendendam pada pembunuh ayahnya yang disaksikan, berlalu lalang di hadapannya, akhirnya dia membunuhnya. Maka dia terjerumus dalam pembunuhan seorang yang beriman karena membunuh ayahnya yang kafir. Maka untuk menghindari hal ini datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada orang, silakan kamu tanya, tidak ada orang di antara kaum Khazraj yang lebih berbakti kepada orang tuanya melebihi saya. Saya khawatir kalau engkau memerintahkan seorang untuk membunuh ayah saya, hati saya terbakar oleh asabiyah, akhirnya saya membunuhnya. Maka saya membunuh orang yang beriman disebabkan orang kafir. Maka bila engkau memerintahkan orang untuk membunuhnya, perintahkan saya ya Rasulullah, saya akan membawa kepalanya ke hadapan kamu. Walaupun hatinya penuh kecintaan, kebaktian pada sang ayah,
tapi kebenaran di hadapannya lebih mulia. Kebenaran merupakan pilihannya. Dia ungkapkan kelemahan dirinya dan dia ingin betul-betul terhindar dari hal tersebut. Rasulullah mengatakan, "Nataraffaq bihi ma baqiya fina." Kamu tidak perlu khawatir, kami akan memperlakukan dia dengan cara baik selagi dia berada di tengah-tengah kita. Karena kehidupannya justru menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Siapa di antara mereka yang benar-benar beriman, siapa yang tidak beriman, ini merupakan tamhis, penyaringan secara alami melalui keberadaan orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay. Begitu juga di Indonesia. Peristiwa yang terjadi di Iran merupakan apa? Merupakan filterisasi. Merupakan penyingkap kedok dari wajah orang-orang Islam yang kita kenal selama ini. Bahkan termasuk ustadz dan ulama-ulamanya yang gembar-gembor memperjuangkan sunnah. Ternyata sunnah yang mereka fahami hanya sebatas ritual yang tidak termasuk dalam prinsip-prinsip ibadah, hanya merupakan perbedaan dalam ranah ijtihad para ulama yang mereka besarkan, lalu mereka kafirkan orang yang berbeda dengan pendapat mereka. Tapi terhadap Zionis bermesraan. Bahkan membela Zionis baik langsung maupun secara tidak langsung, karena junjungan mereka memerintahkan hal ini, dan junjungan mereka juga tangannya dari balik meja memberikan dukungan pada Zionis dan menghalang-halangi umat Islam untuk memberikan bantuan. Seperti yang dilakukan ulama-ulama mereka, trompet-trompet mereka seperti Sudais. Sudais ini betul-betul mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dia membaca Al-Quran dengan baik, tapi ternyata Al-Quran mengutuk melaknat dirinya karena dia berkhianat terhadap Allah, terhadap Rasulnya, orang-orang yang beriman, karena mengharapkan kecintaan dan pemberian dari Muhammad bin Salman. Jama'ahumullahu tabaraka wa ta'ala ma Abdullah bin Ubay bin Salul yaumal qiyamah. Mungkin sebagian ucapan ini tidak menyenangkan kelompok-kelompok yang berafiliasi ke Saudi Arabia. Tapi justru dengan ini kita tahu siapa mereka yang sebenarnya. Siapa sebetulnya mereka melalui batu ujian ini. Dan mudah-mudahan umat Islam di Indonesia mata mereka terbuka mengetahui bahwa selama ini yang mereka gembar-gemborkan dan banggakan ternyata merupakan antek-antek Zionis. Jadi kedua ayat ini, ayat 8 dan ayat 9. Ayat 7 dan ayat 8 menjelaskan kepada kita bagaimana wajah yang sebenarnya dari orang-orang munafik. Dan subhanallah, saya kirimkan barusan ke Ta'lim Aktif ya, bagaimana terjadi penyusupan yang dilakukan oleh seorang warga Amerika yang ayahnya merupakan seorang perwira Amerika yang menyusup ke organisasi NU dan organisasi Islam yang lain dengan alasan membangun kerukunan dengan nama Bait Rahmah. Orang tersebut bernama Holland Taylor. Seorang penyusup yang masuk hingga berhasil mengajak tokoh-tokoh NU datang ke Israel. Kemudian juga mengajak untuk betul-betul membangun toleransi bersama Israel yang tangannya berlumuran darah. Kita tidak menentang bersama orang Yahudi yang hidup baik, mulia, menegakkan keadilan. Tapi bersama Netanyahu, bersama kroni-kroni yang tangannya berlumuran darah, jiwanya bersikap buas, lalu menyeru mengajak untuk hidup rukun dalam perdamaian dan salam. Ini semuanya merupakan cerita kosong. Tapi kasihan memang orang-orang Indonesia kita ini, ya, sebahagian dari mereka walaupun berasal dari kalangan mulia, mental mereka mental budak. Walaupun sebagian besar orang Indonesia memiliki mental orang merdeka. Walaupun dari kalangan kecil, dari kalangan orang biasa, tapi punya semangat perjuangan dan kecintaan pada bangsa dan tanah air. Justru tokoh-tokoh agamanya fitnah berasal dari mereka, kembali kepada mereka. Mereka bermental budak, diberikan hadiah sedikit, diundang menuju Amerika atau Israel. Mereka merasa bangga yang luar biasa. Oleh karena itu orang yang bermental budak ini walaupun kita tempatkan mereka di tempat yang mulia, tidak akan pernah berubah mental mereka. Orang-orang seperti ini, waliyadzubillah, orang yang dengan mudah menjual agamanya, kehormatan, harga dirinya maupun bangsanya.
Maka kita berikan acungan tangan dan doakan bagi rakyat Indonesia yang berjiwa merdeka, berjiwa mulia, walaupun tidak memiliki apa-apa, tapi mereka rela untuk betul-betul berkata benar dan tegas dalam membela bangsa, kehormatan dan tanah airnya, ingin tetap menjaga kedaulatannya. Bersifat bebas, tidak beraliansi kepada yang zalim, tapi aktif dalam mendukung kebenaran, keadilan, dan memerangi orang-orang yang zalim. Kemudian pada ayat 9, 10 dan 11, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sentuhan yang amat indah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua spekulasi yang dihadapi manusia dalam kehidupan dunia ini. Semua yang berlangsung dalam perjalanan hidupnya. Mereka harus mempertimbangkan untung dan rugi. Bukan hanya keuntungan yang cepat dan singkat, tapi juga keuntungan, keselamatan di dunia. Demikian pula di hari akhir nanti. Jangan sampai karena keuntungan sesaat, kita korbankan keuntungan yang abadi. Jangan demi keselamatan, keamanan sesaat, kita korbankan keamanan dan keselamatan kita yang kekal dan abadi. Maka penutup suratul Munafiqun untuk betul-betul menghentak, mengingatkan dan menyadarkan kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membiarkan harta benda kalian, kesibukan mengumpulkan harta, memperkaya diri, begitu juga kecintaan kalian, kepedulian kalian pada anak-anak kalian membuat kalian lupa, lengah dari Allah. Mengingat Allah, begitu pula mengingat hari akhir. Karena keselamatan kalian, jaminan hidup kalian ada pada Allah. Kalau demi harta, demi anak yang kalian cintai, kalian lupa kepada Allah, ini akan merugikan kalian. Oleh karena itu Allah ingatkan, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal ini? Lebih mengutamakan harta, sibuk mengumpulkannya, juga peduli terhadap anak kita, cinta pada mereka, tapi melebihi apa? Melebihi tujuan hidup kita, yaitu Allah. Dan hari akhir yang Allah jadikan sebagai tempat di mana Allah akan menyelesaikan secara final, secara tuntas seluruh amal, perbuatan, dan pilihan kita dalam kehidupan dunia ini, maka kita akan terjerumus dalam kerugian. Keuntungan, keselamatan ada di tangan Allah. Semua yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Jadi kalau sampai kita lengah, hanyut, mabuk, dilupakan oleh anak dan harta benda, dengan melupakan Allah, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Bukan hanya kehilangan diri kita, harta kita, anak kita, tapi juga kehilangan segala-galanya. Tapi sebaliknya apabila kita berjuang berniaga, juga kita mendidik anak kita dalam keridhaan Allah, kita menjadi pengusaha besar, tapi harta kita gunakan untuk persiapan bekal hari akhir nanti. Begitu juga untuk mendidik anak kita menjadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan kebenaran, membela keadilan, maka yang kita lakukan dengan selalu mengingat Allah, ini yang akan membawa peruntungan. Bukan kebesaran nama, bukan gelar, bukan kedudukan, bukan pula harta benda. Semua itu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kecuali yang kita pergunakan untuk perjuangan di jalan Allah. Bukan berarti kita meninggalkan usaha, tapi kita merubah tujuan usaha kita. Bukan duniawi, tapi tujuan usaha kita untuk bekal hari akhirat. Sebagaimana firman Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, tuntutlah, pergunakan apa yang Allah berikan kepadamu untuk membangun akhiratmu, tapi dengan wala tansa nasibaka minad dunya, tidak melupakan kebutuhanmu, keluargamu dari dunia ini, tapi jangan menyita waktumu seluruhnya hanya untuk bekal perjalanan. Kemudian wala tabghil fasada fil ardh, jangan kamu sekali-kali berusaha melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang melakukan kerusakan. Jadi keberuntungan kita bersama Allah dengan mengingat Allah di jalan Allah,
kerugian kita dengan kita meninggalkan Allah. Setelah itu Allah ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkan sebahagian yang kami anugerahkan pada kalian. Di sini Allah menyentuh kita, mengingatkan kita yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Jadi jangan kita lengah dan lupa. Mudah sekali Allah mengambil apa yang Allah berikan kepada kita. Di saat kita lupa kepada Allah, Allah akan pindahkan ini ke tempat yang lain. Kepada orang-orang yang akan mengingat Allah, berbuat kebaikan pada sesamanya. Maka tak heran orang-orang Islam yang diberikan kekayaan, mereka seandainya kaya pun setengah-setengah, tidak mencapai puncaknya. Kenapa? Karena mereka mengumpulkan harta untuk diri mereka, tidak punya kepedulian. Orang-orang non-Islam kalau kita perhatikan, bahkan orang-orang Chinese, mereka mengumpulkan harta benda, mereka peduli kepada kaumnya, kepada sukunya, kepada bangsanya, mereka memberikan bantuan dan punya rasa solidaritas. Kita orang Islam sudah tidak berada di puncak, baru setengah-setengah, diberikan kekayaan sedikit, sudah mulai bangga, mabuk, seperti yang diucapkan oleh seorang arif, uskir bizabibah, baru makan kismis satu sudah mabuk. Hanya dengan sedikit harta yang dimiliki. Nah, ini yang kita jumpai. Banyak orang Islam, mereka sebetulnya bukan kaya raya, bahkan mereka kaya karena mereka dekat dengan pejabat pengusaha yang korup. Menjadi pendamping mereka. Begitu kaya, mulai memandang diri mereka sahibul karimah, yang menetapkan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Bahkan kita jumpai ulama-ulama kita yang bermental budak, menyanjung mereka berlebih-lebihan. Mereka datang disambut dengan tergopoh-gopoh, tapi menghadapi orang yang beriman, yang bertakwa, karena dia tidak memiliki harta, disepelekan dan dikecilkan. Ini menunjukkan Tuhan mereka adalah harta. Jadi infakkanlah sebahagian yang kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian yang akan memutuskan, memisahkan kalian dari apa-apa yang kalian miliki, yang kalian cintai, yang kalian bangun. Lalu kalian bertanya coba pada diri kalian, apa yang kalian akan bawa? Pada saat itu baru dia akan berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, coba aku persiapkan bekalku untuk kehidupanku yang sejati. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Pada saat itu dia berkata, ya Allah, bisakah kamu tangguhkan aku walaupun hanya untuk masa yang singkat dan pendek. Fa'asaddaqa, aku berjanji untuk menyedekahkan seluruh hartaku. Wa akum minas salihin, dan aku berjanji untuk menjadi orang yang saleh. Apa jawaban Allah dalam suratul An'am? Wala irruddu la'adu limanuhu wa innahum lakadzibun. Kalau seandainya Allah kabulkan permintaan mereka, Allah berikan mereka kesempatan lagi, mereka akan balik lagi kepada perbuatan mereka, perangai mereka. Dan mereka berdusta. Karena niat mereka untuk kembali karena terpaksa. Seperti Fir'aun. Begitu diselamatkan, kembali kepada perbuatannya. Begitu datang azab, berjanji kepada Musa untuk beriman. Kembali Allah angkat, kembali lagi kepada perangainya. Hingga ketika dia tenggelam di lautan, dia menyatakan dirinya beriman pada saat tersebut. Tapi Allah bilang, al-ana, sekarang kamu baru beriman. Sebelumnya kamu menentang dan menantang. Maka seandainya Allah selamatkan juga Fir'aun pada saat itu, dia akan kembali lagi ke asalnya. Jadi semua ucapan orang-orang munafik ini dusta. Dia berjanji untuk bersedekah dan menjadi orang-orang soleh. Walad yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kali-kali mustahil Allah akan menangguhkan seorang apabila tiba ajalnya. Sungguh Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Kalau Allah tahu kalian akan betul-betul bertobat, Allah berikan kalian kesempatan. Tapi memang kalian tidak mungkin sama sekali bertobat. Dan Allah tidak mungkin salah dengan ilmunya. Oleh karena itu, walaupun kalian diberikan kesempatan berulang kali, tak akan berguna bagi kalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah besok kita dialog bersama-sama dalam seputar orang-orang munafik insyaAllah. Demikianlah ikhwan sekalian. Fadhal Ustaz Hamzah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا التي ينفعنا
فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. آمين يا رب. واعتقد كل حلالا دائما وأخل أتقيا ونعم بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون. آمين يا رب. وقد أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك. آمين آمين. لا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم جميعا إن شاء الله. آمين.